वरिष्ठ नागरिकों ब्लॉक स्तरीय बैठक और सचेतनता कार्यक्रम स्थान पंचायत समिति कार्यालय परिसर बारकोट तारीख 12/4/2026। ए अवसर में बारकोट ब्लॉक वरिष्ठ नागरिक मानकर एक बृहत समावेश होता। प्रथम अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले पंचानन साहू एवं संपादक दायित्व तुले पंचानन साहू जे कि तांकटारु सान। सम्मानित अतिथिगण थे रविनारायण प्रधान, शशिभूषण प्रधान, प्रशांत कुमार प्रधान एवं विद्याधर साहू। प्रवक्ता थिले हरिहर साहू। संयोजना दायित्व तुले रमाकांत प्रधान। रेजिस्ट्रेशन काम तुले बसंत कुमार साहू कंढल। 24टी पंचायतर प्रतिनिधि माने निज निजर वक्तव्य एवं अनुभूति वर्णना करथिले। तत्परे प्राय 11:20 पर द्वितीय अधिवेशन आरंभ होइतिला। एथिरे सभापतित्व करथिले श्रीयुक्त पंचानन साहू। संपादक पंचानन साहू विवरणी पठन करथिले। समस्त अतिथि मानक फूलतोड़ा, उत्तरीय और ब्याज प्रदान करा जायथिला। मुख्य अतिथि थिले श्रीयुक्त रोमांच रंजन विश्वाल, मान्यवर विधायक देवगढ़। मुख्य वक्ता थिले श्रीयुक्त अनिल कुमार मिश्र, आरक्षी अधीक्षक देवगढ़। सम्मानित अतिथि थिले श्रीयुक्त डॉक्टर रामचंद्र महापात्र, सभापति वरिष्ठ नागरिक मंच देवगढ़ एवं पुणी वरेण्य अतिथि थे श्रीयुक्त गौरहरि षडंगी, संपादक वरिष्ठ नागरिक मंच देवगढ़। स्वागत करने स्वागत संगीत रे अभिनय करथिले वर्षा एवं शिवानी गोड़भगा। वंदे मातरम गान पाई समस्त को अनुरोध कराइथिला ठिया हेबा पाई। ए राष्ट्रीय गान करथिले श्रीयुक्त टिकेश्वर साहू। मुख्यमंत्री बा पुरस्कार प्राप्त प्राक्तन शिक्षक। संयोजना काम कार्य तुले रमाकांत प्रधान, कृति शिक्षक गोड़भगा। एसपी अनिल कुमार मिश्र और मान्यवर विधायक रोमांच रंजन विश्वाल को आमर सभापति एवं संपादक अभियोग तथा अनुरोध पत्र प्रदान करथिले। ए अवसर रे परवर्ती समय रे आमर कार्यक्रम आरंभ होइतिला गोटिए पर गोटिए। एवं प्रवक्ता हरिहर साहूंकर बड़ पुओ अकाल वियोग हेतु गोटे मिनिट पाई नीरव प्रार्थना करा जायतिला। समस्ते ठिया ही 1 मिनिट पाई नीरव प्रार्थना करथिले। एथिरे ब्लॉक प्राय 24टी पंचायत प्रति पंचायत 11 जन लेखाए व्यक्तित्व पुरुष और महिला वरिष्ठ नागरिक माने जोग देई ये कार्यक्रम रे सहयोग करथिले। सुंदर भावे कार्यक्रम चलीथिला एवं परवर्ती पर्याय रे मुख्य कार्यक्रम गुड़िक आरंभ कर जायथिला। दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरेत पापम दीपम ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदः शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजपफलसारभक्षितम् उमासुतं सकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गजवदनं चिन्तितं तीक्ष्णदन्तं त्रिनेत्रं बृहदुदरविशेषं धृतराजपुराणम् अमरवरे
सुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमिशं विघ्नराजं नमामि। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति रोषध शान्ति वनस्पत शान्ति विश्वे देवा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम हरि ओम हरि समस्ते ताली दे प्रभु विनायक आशीर्वाद करंतु। ए कार्यक्रम सफल हो। अतिथि मान को अनुरोध करछि सेमाने पुणी सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। मनमुखियन की माला मुझे हृदय कमल के फूल खिलाए। मनमुखियन की माला मुझे हृदय कमल के फूल खिलाए, प्रेम रंग रंगोली सजाए, प्रेम रंग रंगोली सजाए, मुझ जमाए प्रमोदितम प्रमोदितम प्रमोदितम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं।
मातरम वंदे मातरम तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म तुमी प्राण शरीरे बाहुते तुमी मां शक्ति हृदय तुमी मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुशितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे काल जननी खुशी शतमिनिट हो एठिकी आसी पहुँचवाक नहीं बर्तमान पवित्र सार अनुरोध करी आम अतिथि को पुष्पगुच्छ उत्तरीय एवं ब्याज प्रदान करूँ। आउ ताली देवा प्रथमे मोर शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करुछि। बंधुगण आम जितेबले 60 वर्ष ऊर्ध हो जाती से समय आमको वरिष्ठ कहुए एवं ये वरिष्ठ हेले आम कौन प्रकार कार्य करि नहीं एवं जाफल सरकार आमको जदि के सरकारी चाकरी रे थाए ताकू मध्य विदाय कर दियंती। तेणु आम से समाज अवहेलित हो जाती एवं परिवार गोटे बोझ आकार आम सृष्टि होता। यही कथा को लक्ष्य करी सरकार आमर भाविले जे वरिष्ठ मानकर पाखरु तांकर जो अभिज्ञता अच्छी से अभिज्ञता भित्तिर आम किसी शिक्षा लाभ कर संपर्क में कौन गोटे गल्प मध्यम आपण मान सूचित करने को चाहे जे मिसर देशर गोटे गल्प हूँ जड़े राजा थिले एवं से राजा आदेश देले जे जो माने 60 वर्ष ऊर्ध वयस्क व्यक्ति अच्छा से जेहेतु समाज बोझ एवं परिवार बोझ से मारी दि जाऊ आउ कहीं क्या रक्षा करें नहीं। तेणु जितेबले यही निर्देशनामा जारी कले से आमर जड़े व्यक्ति तार बाप को से अति भल पाए एवं से कहला जे मु मारी पारिबी नहीं। तेणु सी लुचेई नहीं से कौन गोटे हांडी गोटे तैयारी कला एवं से हांडी मध्यरे तांको लुचेई रखिला। तापर किछि दिन परे जेतेबेले आमर कौन गोटे युद्ध है युद्ध रे सैन्य बल सब जाऊँगी घोड़े बसिकी गले एवं जीवा समय गोटे नालटे पड़ा एवं से नाल को पारी है बेले घोड़ा से गला नहीं सैन्य मैंने भी कहीं हठात से नाल पशिले नहीं। किंतु ता पूर्वर से जो पिला जो बुढ़ा वरिष्ठ लोक को रखी से वरिष्ठ लोक कही बाबूरे जदि तोर किसी विपद पड़े से तू मत स्मरण करबू मुझे साहाय्य निश्चित भाव करी। तापर से कहला से तार बापा को स्मरण करी तार बापा जितेबले आसी जाइए तार माइंड मध्य से प्रश्न उत्थापन करी से निर्देश देले जे तू गोटे बाड़ीटे धरिकी आगे चली चली जा बाड़ीटा जितेबले पानी रे पकेबू से बाड़ीटा जो अनुसार जाऊँगी
ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧରିକି ନଦୀ ପାର ହେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ବାପାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କରି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଚାଲିବା ଫଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ପଛରେ ଚାଲିଗଲେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ରଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଫେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ନଜର ରଖି ସରକାର ଆମର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେଇକିରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ବାରକୁଟ ବ୍ଲକରେ ଏଇ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫୋରମ ଗଠନ ହେଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଛି। କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା ପ୍ରେସର ଆମେ ସେତେ ଜୋରରେ ପକେଇ ପାରିବା। ମୋର ଏଠି चमकी जाऊं आसानी उड़ी जाऊं जहाँ तू की जा
ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବି। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସୁଖ କହିବି କି ଦୁଃଖ କହିବି କି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା କହିବି। ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ 7 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆମେ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯେବେ ଏହି ସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ମାସକୁ ଥରେ 5 ତାରିଖରେ ମିଟିଂଟି କରି 10-12 ଜଣ ବସିକିରି ଚା ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଦୁନିଆ ଗପ ସବୁ ଗୁଲି ଗପ କରିକି ପଳେଇଯିବା, ଏଇଟାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କୁହାଯିବ ବା ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଗଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଆମର ଦେବଗଡ଼ର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ନାଁ କରିବ? ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ସଂଘ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କି ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଞ୍ଚ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆମର କୌଣସି ଦବଦବା ରହିବନି କି ଆମର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ଏଇଟା ଭାବିକିରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ରିଆମଳରେ ହେଇଛି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ମିଟିଂକି ଆସନ୍ତିନି। ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ କେମିତି କରିବି, ତିଳେଗଣି ବ୍ଲକରେ କେମିତି କରିବି, ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତାରାକାନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ଦେବଗଡ଼ରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାରକୋଟରେ କାହାକୁ ଧଇଲେ ସଂଘଟି ତିଆରି କରି ହେବ। ସେ ମୋତେ 55 ବାବୁଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ମୁଁ 55 ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣେଇଲି। ସେ ଏକାଥରେ ମୋର କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁଖର କଥା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମ ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ, କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଏଇଟା ବଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ବୁଢ଼ା ଯେତିକି ବୁଢ଼ୀ ସେତିକି, ଜାଗା ହେଲାନି। ସେ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ବି ଗଦା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ, ତା ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଖର ଅଶ୍ରୁ ଆଗକୁ ବୋହି ଆସିବ। ଆଜି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଏତିକି ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରେଣ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କଲି,
ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କମିଶନରେଟରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ କମିଶନରେଟରେ ରହିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବା କନସେପ୍ଟ, ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏବଂ କଟକ ଦ୍ୱୈତନଗରୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ଆର୍.କେ. ଶର୍ମା ଥିଲେ କମିଶନର, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଥମେ କଲେ। ଏ ଯୋଉ ଆଇ କାର୍ଡ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଦେବଗଡ଼ରେ ଦେଇଛୁ, ରିଆମାଳରେ କିଛି ଦେଇଥିବେ, ବାରକୋଟରେ ଆମେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଏ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଯୋଉଠି ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ଯୋଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଖୋଲାଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସରେ ପ୍ରଥମେ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 20,000 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା। କଟକରେ କରାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଗଲା। କଟକରେ 8,000 କରାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12,000। ତାପରେ ବଢି ବଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ହେଇଗଲାଣି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଦ୍ୱୈତନଗରୀରେ 1,00,000 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଫଲାଇନରେ ହଉଥିଲା, ହାତରେ ଆସିକି ଦରଖାସ୍ତ ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଘରେ ବସିକି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବା ଯଦି ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ପଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖାଗଲା ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏ ତଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ସେଟା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଠି ଦେଖିଲି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଠି ଯଦିଓ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସଡନଲି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରାଇବୁ। ଆମ ପିଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମିଟିଂ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଥାନାକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେଟା 4ଟା ଥାନାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅଳ୍ପ ପଇସା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଫଣ୍ଡସ ପାଇଁ କହିଛୁ। ଫଣ୍ଡସର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସରକାର ବହୁତ ଫଣ୍ଡସ ଦଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, ଫଣ୍ଡସର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଥାନା ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହବ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହବ, ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଖା ହେଇଛି। ଏ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଯିଏ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରହିବେ, ଆଉ କନଷ୍ଟେବଳ ବା ହାବିଲଦାର ସେ ରାଙ୍କର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଖାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଛି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯିଏ। ତେଲ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେ ହାତରୁ କେହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସରକାରୀ କାମ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତରରେ ପୁଲିସରେ କର୍ମଚାରୀର ଅଭାବ ଅଛି। ସହର ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଖାପାଖି 10-15 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ। ଦେବଗଡ଼ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ବାରକୋଟ ଗୋଟେ ଥାନାର 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଅଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦିଆହେଇଛି, ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାମ ବାବୁ କହୁଛି କି ନୋଡାଲ ଅଫିସର କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଇଛୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି। ଗୋଟେ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଏକାକୀ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ସିନିୟର ସିଟିଜନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇପାରିବେ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଗେ ବୁଝାଯିବ।
सीएल 1 नंबर तापर 2 नंबर जोटी हस्बैंड वाइफ स्वामी स्त्री दुई जन रहउचंती आउ केही तांका पाखरे नाहंती पो जियो बाहर अछंती कि बहु पिला नाती नाती बाहर रहउचंती ओडिसा रहंतु बा ओडिसा बाहर रहंतु तां गारे रहउनांती बस देवगढ़ टाउन में रहउनांती सीएल द्वितीय कैटेगरी तृतीय कैटेगरी आसले किए जो माने कि स्वामी स्त्री थिबे एवं तांको संगे तांको पिला माने रहउथुबे सो समाने जेतु तांकर टिके सुविधा अछि तां कथा बुझिया पई बहु समस्त अछि समाने तृतीय कैटेगरी अछंती सो प्राथमिकता दिया देउची जे 1 नंबर रहिबे तांको प्रथमे प्राथमिकता दिया जो तांको समस्या आगे बुझा जिवो तापर द्वितीय तापर तृतीय किंतु आपण पई आ गोटे व्यवस्था मध्ये अछि 112 आपण माने समस्त जानिछन्ती 112 को आपण कॉल करले टेलीफोन ने जहां असुविधा आपण करथियो सितरे वरिष्ठ नागरिक नांती महिला शिशु समूह पुरुष छात्र व्यवस्था अछि बारकोट मध्ये यार जोटा इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल अछि आपण 112 को फोन करले जे कोनोसी घटना आपनकर असुविधा अछि निया लागि गला घर चोरी होला कि कोट एक्सीडेंट हेगला कि मदपी गंडगोल एनी जे कोनोसी समस्या आपनकर अछि आपण फोन करले आपण गाड़ी आसीबे ऑफिसर आसीबे बा हविलदार आसीबे आपण कथा बुझिबे बा आपण जो नोडल अफसर असिस्टेंट नोडल अफसर को फोन दिया तो तांको मध्ये आपण मोबाइल ले कांटेक्ट करि परिबे आपण सुविधा असुविधा बुझिया पई तो ये समस्त व्यवस्था आम रखीजु बारकोट थाना रे गाड़ी मध्ये अछि मोटरसाइकिल सब इंस्पेक्टर को दिया आइछि एसआई को सब इंस्पेक्टर को गाड़ी दिया आइछि 20 लीटर तेल दिया आइछि 4टा गाड़ी अछि आईएसएम पाखरे 2टा गाड़ी अछि बाकी गोटे पीसीआर वैन अछि गोटे इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल अछि सो कोथरे किछि अभाव नाही यदि आपण देखिबे गाड़ी तेल मोटरसाइकिल सब जिंस सब दिया आइछि केवल गोटे जिंस अभाव अछि लोक संख्या बा पुलिस कर्मचारी अभाव अछि से आस्ते आस्ते सरकार मध्ये रिक्रुटमेंट करूछन्ते आ 4000 कांस्टेबल को रिक्रुटमेंट हबो सब इंस्पेक्टर हेबे से आस्ते आस्ते हेजो बट वर्तमान जति कि अछि हमें तांकु सेटा तांकु कहिछु जे आपण माने जो जोठी जानुछन्ते प्रॉब्लम अछि समस्या अछि तांको भितर उना अधिक समय को चिन्हि तांकर जहा पुलिस रिलेटेड जिंस अछि ताकु समाधान करिया पे चेष्टा करिवे एवं जोटा पुलिस रो कार्य परिसर भितर आसु नाही अन्य डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोंतु बा कृषि विभाग कथा कोंतु बा स्वास्थ्य विभाग कोंतु अन्य डिपार्टमेंट जदिओ सेटा सहित आमर डायरेक्ट नहीं किंतु से समस्या मध्ये जदि हम नोडल अफसर बा आईएसी बा असिस्टेंट नोडल अफसर को आपण माने जणैबे वरिष्ठ नागरिक सेल जो अछि थाना रे से माने मध्ये तांको सहित संपर्क रखी कि आपण को से समस्या समाधान करिवारे सहाय्य मध्ये आपण को करि परिबे कोठी रास्ता नहीं कोठी लाइट जाई परुनी बा कोन असुविधा होछि ताले हम तो लाइट डिपार्टमेंट से कथा कि कनेक्शन करि परिबा कृषि का को सुभद्रा आप रे मन को हेई परुनी कोन असुविधा होछि ताले से कथा मध्ये हम रेवेन्यू कलेक्टर मीटिंग रे मध्ये हमें जणै परिबा सेक्रेटरी पाखरे कहि परिबा तहसीलदार के पाखरे कोन काम होछि पटा ही परुनी से मध्ये समस्या समाधान करिया पे हम तरफ जहा अछि चिट्ठी करि जणै परिबा व्यक्तिगत स्तर रे मध्ये कहि परिबा ए समस्त व्यवस्था आपण मान के पई करा जायछि विलंब कार्यसिद्धि कोहंती तनु विलंब हेले मध्ये भारत सरकार जो पदक्षेप नैछन्ती ओडिसा सरकार मध्ये नैछन्ती एवं जिला स्तर सेटा आसी गेछि आ मु खुशी हेबी बा धन्यवाद देबी खुशी होछि जानि कि जे आपनकर जो ए कार्यक्रम हो नथला आगु आपण माने जो माने आगे धरे आपनकर सेक्रेटरी होंतु आपण बा देवगढ़ रो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होंतु समस्त जो माने इथरे चेष्टा करी कि पंचायत लेवल ले करि परिचन्ती सेतमे धन्यवाद देबी साधुवाद देबी समान को सेमाने उद्यम प्रशंसनीय आगु सेमाने ए कार्यक्रम जारी रखंतु एवं आपनकर समस्या आस्ते आस्ते आपण एकाठी ही परले आपण स्वर उत्तोलन आपण करि परिबे सत एटा निश्चित भाबरे जिला प्रशासन पाखरे पहुंची परिबो एवं जतपूर्णास्ति चेष्टा करा जिवो आपनकर समस्या केमति शीघ्र समाधान हेई परिबो तेणु आपनकर स्तर रे हमें एबे 100टी कार्ड देइछु मु आईएससी को कहिछि आउरी मध्ये आपनकर ना आपन मान देबे सेटा पर्याय क्रमे धीरे धीरे हमें पुनी 100 कार्ड करि देबु पुनी 100 कार्ड एमति करि प्रत्येक मास आपनकर जति जण अछंती समस्त को हमें कार्ड देबा पे चेष्टा करू कार्ड रे होय तो किछि कार भूल रहि जाय थाय पर टाइप मिस्टेक किमा नंबर थियो जदि सेट पे आपन विचलित होबार नै आपन से कार्ड नै कि पुनी थाना रे देबे से करेक्शन करी पुनी आपन को नवा कार्ड मध्ये देई परिबे कार 9टा नंबर हे तो कार 10टा 11टा नंबर टाइप कर हे थिबो बा कार नार स्पेलिंग कोन मिस्टेक हे थिबो सेटा को आपन करेक्शन कर देबे तो किछि किछि जोटा असुविधा थिबो ताको थाना रे मध्ये को हेछि थाना से पे फंड्स रो व्यवस्था मध्ये हमें करिछु किछि नाही गोटे मास रे तो हमें 500 कार्ड देई परिबुनी किंतु प्रत्येक मास हमें किछि किछि करी के आपन को कार्ड देई देबो आशा करूची जे मासे 2 मास भीतर आपन जति के आपन जे मॉनिटरिंग करछन्ती प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आपन समस्त आसिया मध्ये दरकार पडिपो नै जो दूर जे रहउछन माने पाखे रहउछन सब आसी करि परिबे एठी आसिले मध्ये आपन जदि आपन तो जे आपन पाखे रहउछन कंप्यूटर ऑनलाइन जदि अप्लाई कर परिबे भलो कथा नले निजे आसी मध्ये थाना रे जदि दे देबे बा कार्ड दे देबे हार्ड कॉपी देबे हमर जे नोडल अफसर अछन्ती एलसी अछन्ती से माने कंप्यूटर रे ताकू आपन ना एंट्री करी के आपनकर कार्ड व्यवस्था कर देबे आपन को तापरे गोटे मीटिंग करी के पुनी आपन को दे दिया जो जदि मीटिंग रे जो अनुपस्थित रहिबे गत थरा में 25 जन पाखा अनुपस्थित थले व्यक्तिगत कारण
ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଇଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଡ ହେଲେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ। ଯଦିଓ ସରକାର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ ଫେୟାର କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ଲେନ୍ ଫେୟାରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି କନସେସନ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ସେମାନେ କରିକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। এটা ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖେଇଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଯଦି କୋଉଠି ଆପଣ କୋଉଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆପଣ ସେଠିକାର ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯିଏକି ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି କି କୋଉଠି ହଜିଗଲେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା କାର୍ଡଟା ଦେଖେଇଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଆକ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଅ ବୋହୂ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଥାନାରେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ନୂଆ ଆଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଦଖଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବାପା, ଆପଣ ମା, ଆପଣ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ବାପା ମା ଦୁନିଆରେ ନିୟମ ଅଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାବକଟେ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ, ପକ୍ଷୀଟିଏ କଣଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତା ଶାବକ ମୁହଁରେ ଖୁଆଉଛି। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପେଟରୁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରାଇଲେ, ବଡ କରାଇଲେ, ଆଶା କରିବା ବା ଏଟା ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ତ ସବୁବେଳେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପୁଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ବାପା ମା ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି କ୍ଷମା କରିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି କରିବା କଥା କଲେ, ଯଦି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଇନ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାବିଦାର ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଭରଣ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଇନ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଆକ୍ଟରେ ସେଟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ତାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ହେଇନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ସେ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ବାପା ମା, କୋଉ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଚୋର ହେଇଯାଉ, ବଦମାସ ହେଇଯାଉ, ମଦୁଆ ହେଇଯାଉ। କୌଣସି ଚୋର ବି ଚାହେଁନି ମୋ ପୁଅଟା ଚୋର ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି, ଭାଗ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋ ବୋହୂ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା। ଲୋକ କିଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଇନ ସଶକ୍ତ ହେଲାଣି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋରମ ହେଲାଣି। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହକ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ବୋଲି ଆପଣ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା ବୋଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଧା କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ବାକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ କହିବି।
आपण मैंने जानी जे आपण मैंने दीर्घ 60 वर्ष हेले समस्त सीनियर सिटीजन बोली आमे कहूँ एक्ट कहूँ आउ 18 दिन पर मुझे सीनियर सिटीजन हो एप्रिल 30 रे मो बयस 60 हो सरकारी कर्मचारी मु अवसर ग्रहण करी 38 वर्ष ए डिपार्टमेंट रे मु चाकरी कर सारे आउ 18 दिन पर मुझे सीनियर सिटीजन हो तेणु समस्ते कहीं आज्ञा यौवन क्या पाखे रही ना सबू समस्ते सेटा अपसरी जीव आस्ते आस्ते शैशव तापर यौवन कैशोर यौवन तापर आपनकर आस्ते आस्ते वार्धक्य तापर सीनियर सिटीजन समस्ते हेबा कहीं सेठू बंची जाए नहीं बयस सबुठी पहुंचो शेष सीमार 60 हम हुए तो जी तार जीवनचर्या ठीक भाव रखी स्वास्थ्य को मेंटेन करी किए हुए तो टिके अधिका सशक्त अधिका सुस्थ जी करना सी हुए तो टिके रोगग्रस्त हो रोगग्रस्त हो चिंताग्रस्त हम तेणु से व्यक्तिगत निर्भर करे आप भाविया कथा ना मो भाग्य था मोर हाई बीपी होगा डायबिटीज होगा आंठू गंठी धरुची आखि को देखा जाऊनी बार्धक्यजनित रोग समस्त को हम मत एवं मुझे चश्मा पिंधिनी आपण मैंने चश्मा पिंधुଛନ୍ତି हाँ 60 वर्ष कि 40 वर्ष पिंधुଛନ୍ତି हुए तो मुझे एक्सरसाइज कली शाग खाइली कि बेसी राति पर्यंत टीवी देखिली नहीं कि छोट छोट अक्षर अति पढ़ी दिन राति एमती कलिनी हुए तो मो आखि ठीक अच्छी काली सकाल हुए तो मोर भी रेटिना हम मोर भी ट्रांसप्लांट हम एपट कथा नुह 60 रे हिनी 70 रे हम 80 रे हम जदि बंची थाए सो रोग मनुष्य गोटे अंग आपण ताकू केबे नेगेटिव रे चिंता करिवे नहीं आज एंता काली हो मोर आगु से जीव बादल घेरा पहाड़ ए पूरा सबुज बनानी देखिले आपण अधे रोग भल हो जीव मु फॉर्चुनेट मत सरकार वर्ष 7 मास एटी देले पोस्टिंग आई एम वेरी हैप्पी मु देवगढ़ केबे आगु देखि नथिली एत सुंदर जगह छाड़ी जीवा को मन होनी कि चाकरी तो जीवा को पड़ो ये तो मो घर द्वार ना कि बंधु बांधव ना बट आपण मान सहित ये रही जी दिन रही गोटे नेचर लवर मत प्रकृति जिनस बहुत भल लगे नदी झरणा पहाड़ ये सब जिनस बहुत भल लगे सो आई एम इन लव विथ देवगढ़ देवगढ़ गोटे प्रेम में पड़ जाइए कहले चलिए पहाड़ लोक मान सहित लोक मान भल पाइबा मत मिली वरिष्ठ नागरिक को तेणु मोर गोटे कहवा कथा आपण केबे भी दुख करंतु नहीं अप्राप्ति रे प्राप्ति रे खुशी मिले एटा समस्त मुझे आप 1000 टका दे आप खुशी हो जाओ बेस मत 1000 टका दे कि साउटा दे एनीथिंग देले समस्त खुशी होंती नहीं अप्राप्ति रे केजन खुशी होउछन न पाइले भी खुशी हेबे अभ्यास करूँ सेटा मते किछि मिलिला नहीं आज ताले मैं खुशी हेबे ताले दुख आपन को आसीबो नहीं स्थित प्रज्ञ होबा पे चेष्टा भी करंतु एटा इजी नुह दुखरे भागंतु नहीं कि सुखरे आत्मराय के ये होंतु नहीं जे से क्वालिटी अपन डेवलप कर देबे ना पृथ्वी में केही नांती जे कि आपन को दुखी करे देबो केही नांती जन्म हे नांती आज पर्यंत कष्ट सेटा किंतु अपन चेष्टा कले सब नथिंग इज इम्पॉसिबल कोन सी जिंस असंभव नुह आपन को मनोबल आपन को जदी एकाग्रता रहिला आपन जदी चेष्टा कले मु एटा करियो चाहि सब करि पारि सेकंड इनिंग्स अपन आरंभ करछन 60 वर्ष परे अनेक कर्म नुआ चाकरी भी करछन जे कोन स्तर निज को एंगेज करछन ता भी करि पारि यदि भलो किछि असुविधा नै आ समय परिवार पे अपन दियंतु सांग मान सहित बुलंतु समय दियंतु ए सब जिंस करंतु ताहले अपन खुशी रे रहिबे अपन मानसिक भाव रे जदि सुस्थ रहिले ऑटोमेटिक शारीरिक भाव रे रहिबे भाइस वर्षा मध्य शारीरिक भाव रे अपन जे रोग बोल किछि न होबो अपन मानसिक भाव रे खुशी रहिले दुईटा जाक जिंस आ पारिवारिक अशांति गोटे कथा मु एडवाइस करबी जदि अपन पाखे संपत्ति बाड़ी अछि बंची थाउ थाउ सेटा विल कर देले बहुत भलो जदि आप दीटी पुओ अच्छे एवं भर लिखि दिंतु आप मृत्यु पर हूँ तो पुओ मैंने मारपिट करेंगे झगड़ा जाति करेंगे गंडल हम थाना कोर्ट कचेरी जावाक पड़ो आपण किसी रखु आप पुओ मान ना कर दिंतु बास आप मृत्यु पर पुओ मान भर इक्वाल बंटा हो 100 टका अच्छी ए पुओ को दे दिंतु मान कहतु 40-40-80 आपण 20 रखु स्वामी स्त्री जो जो रेसियो आप करूँ जो सरी मृत्यु हो दी भाग करके अनेक केस आम पाक जो बापा माँ मैंने किसी करना भावुं ना मुझे थी अच्छी तो बंचीबी मृत्यु केत आसो आम जानी ना तो संपत्तिर सम बंटन जब आप आगुआ कागज पत्र करके रखिदे भविष्य में आपंकर किसी प्रोब्लेम हम ना पुओ बो भर मारपिट हेनी गंडल हेनी कहीं अर्थ ही अनर्थर कारण तेणु अर्थ जो रहा अनर्थ से हम मन रखी था आज्ञा जिते भाई से घर मारपिट गंडगोल दुनिया झमेला सो आपण जहाँ भी जीवन जाक कमई से पैसार ठीक विनियोग केमती हम सेटा करेंगे शेष में गोटे कथा कहि जो साइबर कथा कहि आपण मानक टिके जो साइबर अपराध होउची आगु भी बहुत जगह कहि आउ थरे आपण मानक रिमाइंड करबा पे चाहिबी जे आपण को निजस्व इनफॉरमेशन जोटा कि आपनकर बैंक अकाउंट नंबर आपनकर क्रेडिट कार्ड नंबर आपनकर एटीएम कार्ड नंबर बैंक पासबुक नंबर
बा आपनकर जन्म तिथि ये सब जिनस काहाकू शेयर करिवे नहीं जे भी हो अजणा हो जणा हो जे भी लोक आपण टेलीफोन रे काहा सहित एटा शेयर करिवे नहीं बा मेल रे आपण शेयर करिवे नहीं कोनोसी अननोन लिंक आसिला ए लिंक दबेले जा हबो करिवे नहीं लोभर बसवर्ती जमा हेबेनी प्रथम रु आपण कहै छै लोभ को कंप्लीटली छाडी देबे जीवन सब आपण उपभोग करिक आसी जाचुनी आ उपभोग करिया पे आपनकर किछि नाही जा अछि मानसिक शांति बा बाकी जीवन केमते आपण भलले बितेबे सो आ लोभ करियार आवश्यकता किछि नाही तो लोभ किए कहबो जे आगे 100 टका देले 1000 टका मिलिबो एटा आगे प्रश्न पचारछि उत्तर दे देला आपण डबल हे जिवो एति टका पठांदो आपण आपण बिटकॉइन दे देबो आपण ए काम करे देबो से काम करे देबो 2 गुण हे जिवो 4 गुण हे जिवो जमा सितरे पडंतु नै कष्टलब्ध धन आपण जीवन जाको झाळबुआ धन जो पैसा आपण जीपीएफ आपण ग्रेच्युटी आपणकर अनयूटिलाइज लीव जहा आपण पेंशन पैसा कमिट करिक रखिचंती सब निमिषक भीतर गोटा सेकंड रे पळेबो सो केबे अजणा क्लिक मोबाइल रे करंतु नै मोबाइल जेतिक जानिचंती सेति काम करंतु ऑनलाइन टंका आपण यदि करूचंती से मेन अकाउंट रे ऑनलाइन रखंतु नाही अकाउंट अलगा गोटे अकाउंट खोलंतु जो 5000 3000 रखंतु जदि भी ठक नै जो से 5000 नबो आपनकर 50 लाख टंका जोटी अछि सेटा से नै परिबो नाही फिक्स डिपॉजिट जोटी आपण करूचंती सेठी जो टेलीफोन नंबर दउचंती से टेलीफोन रे आपण ऑनलाइन रखंतु नाही आपण सेटा निजे जाई काम करिवे रिन्यूअल करिया था निजे जाई करिवे विथड्रॉ करिया था निजे जाई करिवे ए सब जिंस जो तीनटा जिंस आपण मानिबे आपण को कोनोसी ठक आज पर्यंत जन्म हेनी जे कि आपण नै दिबो क्रेडिट कार्ड आपण रखंतु नाही वयस्क लोकन को बारंबार कहबी क्रेडिट कार्ड रो आवश्यकता किछि नाही डेबिट कार्ड रखंतु जो एटीएम कार्ड दरकार पड़ले आपण एटीएम पैसा उठे के आनी परिबे जदि आपण सिखिनाते आपण पुओ कि काकू जानिया सुना लोक को संगे नै जानतु अजणा लोक को केबे पचारिबे केमतेटा हबो कोन हबो बतै दियंतु बोली एटीएम काउंटर जेतो आपण बेसी पैसा दरकार नै आपण बैंक जाई के मते विथड्रॉ करके आनी परिबे तेणु आ लिंक देखिबे नै अजणा लोक को कोनोसी ओटीपी देबे नाही पासवर्ड देबे नाही कोनोसी व्यक्तिगत जिंस आपण देबे नाही स्वयं भगवान जदि कहबे देबे नाही आ वीडियो कॉल अजणा लोक आपण केबे भी उठेबे नै से अनिंद सुंदरी रंभा मानका जी हेतो ता फोन धरिबे नाही खोलिबे नाही नले जियो पिला कॉल करिवे आपण देखे भारी सुंदरी जियो होईची मु कहूनी समस्त दोष किछि किछि वयस्क लोक अछन जो माने एबे भी सेथुरो मुकुली पारु नाहंती भाबुचंदी मते मिली गला ओटा मौका ओटा सुंदरी तरुण ओटा सानिध्य मिली जिवो चेहरा रे हो बा वार्ता रे हो फ्रेंडशिप हे जिवो 75 लाख टका लोक गोटा 75 वर्षर डेप्यूटी डायरेक्टर ना कहिबी नै ताको जीवन रो सब पैसा 75 लाख टका गोटे हला मेसेज रे लेखा लेखि चलला लंडन रो जियो बोली कहला देखला से लंडन रो जियो नो कि किछि नो जानि पालेनी किछि करेनी 75 लाख दे देले वर्षे काल पर्यंत सहित गपिला दी कहला मो एयरपोर्ट रे अछि मोर एटा यो ए पैसा दियंतु तम पई उपहार आनि एटा कस्टम क्लियरेंस दरकार हजार प्रकार कथा कहि के नेगिले एंती बहुत लोकंगर 55000 कोटी टंका डिजिटल अरेस्ट कथा आपन को कहिबे पुलिस आपन जो अरेस्ट करिवो घर को जीवो बा बाजार को जो जोटी आपन पाइबो धरिबो अरेस्ट करिवो फोन रे पुलिस केबे अरेस्ट कहे नाही मन रखि दांतु जदि कोनोसी लोक आपन को फोन करी कहूची जे आपन आज्ञा गोटे गण दुष्कर्म रो अभियोग आपन नारे हिची आपन नारे टेररिस्ट नो टंका आपन अकाउंट को आसीची गंजेई सैंपल गंजेई बैग आसीची आपन एयरपोर्ट रे आपन नारे आपन नारे केस हे जाईची पुलिस पोशाक थिबो सब थिबो पूरा कैप पिनि थिबो सब कहिबे जमा विश्वास करंतु नाही संगे संगे आपन 112 करंतु नले 1930 साइबर थाना हमर अछि देवगढ़ आपन माने जानि थांतु नुवा साइबर थाना 20 तारिख रु खोली सरछि सेठी हमर इंस्पेक्टर अछंती डीएसपी अछंती सब प्रकार व्यवस्था कराइछि 1930 को आपन कॉल करिवे नले 112 को कॉल करिवे नले साइबर थाना को कॉल करिवे तेणु आप आदौ कौन कथा डरवे ना से कहू जा हाँ अकाउंट मोर आसता मो पु आप पुओ को आज्ञा पुओ एयरपोर्ट रु फेरुला आप अमेरिका थे कौटी भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे आप पुओ पाखु कोकेन मिली गंजेई मिली फायर आर्म बंधुक मिली इलिगाल बंधुक बेआईन बंधुक ताको बांधी फरवर्ड कर पैसा 5 लाख दियो 10 लाख दियो क्या कहबेनी रूम रू बाहर को जीवेनी परिसरा जीवेनी खाइबेनी किछि करिवेनी एमती कहबे सो डिजिटल अरेस्ट बोली कौन शब्द नहीं पुलिस पोशाक पिंधिकी भी जदि किए फोन में कहूँ आपको गिरफ्त करा अपन केस करा रफा दफा करू जमा शुणवे ना सेटा सब फेक ठक तेणु कई पुलिस आपको अरेस्ट घर को जाइए फिजिकाली करे शारीरिक भाव में पुलिस जीव आपको अरेस्ट कर केवे भी सेगुड़ा आप शुणवे ना कौन प्रकार अजणा कथा शुणवे ना अजणा लोक कथा शुणवे ना आजिकल एआई आसीगला मो वॉइस मु जो भाषण दूसरी जन जब रेकर्डिंग करके गला से तार पाई मो वॉइस केमती मो भाया फोटो करदेवे चेहरा लगे भाषण आप एसपी कहते बट एसपी कहना जब सेमती किसी आसला जो लोक बोली कह नंबर को आप फोन करेंगे आप पुओ को नहीं पुओ को कॉल करेंगे पुओ तो नथिबो मिसेन कहते पुओ को फोन कले पुओ कह ना बापा मु ठीक अच्छी दिल्ली रे कि अमेरिका रे ठीक रे अछि
सो केबे भी जी भी कहू फोन में कौन प्रकार टंका ट्रांजैक्शन करिवे नहीं ताको कथा अनुसार लिंक क्लिक करिवे नहीं आपण पासवर्ड ओटीपी देबे नहीं क्रेडिट कार्ड नंबर देबे नहीं सीबीबी जो पछरे थाय 3 का नंबर देबे नहीं एटीएम कार्ड नंबर देबे नहीं किछि देबे नहीं पासबुक नंबर देबे नहीं डेट ऑफ बर्थ किछि एबा कहिबे नहीं ताहले आपण को साइबर वाला केबे भी ठकी परिबे नहीं टावर करिए बोली कहिबे आपण बावळा टावर हेले 10000 मिल जो पैसा मिल जो जमा सेते पड़िबे नहीं जेते प्रकार कथा कहि आपण लाइन कटि जो आपण सिम बंद हे जो आपण एलआईसी कटि जो आगे हम जाई बुझी किछि नहीं कोनोसी कथा आपण सुने जहां भी कहिबो चाकरी मिल जो कहबो नहीं चाकरी ने हम निजे जाई बुझू कोनोसी कथा रे आपण ताको सहित टंका कारबार करिवे नहीं आ ऑनलाइन कारबार यूपीआई कारबार जे माने करछन गूगल पे फोन पे जदि जानि छथि करंतु नहले केबे सेटा व्यवहार करंतु नहीं न जानि के आपण टंका पठेले दरकार ओटीपी किंतु टंका रिसीव करे पे ओटीपी केबे दरकार हुए नहीं तेणु आप सब जान न पारे से करेंगे ना तेणु मोर आशा और विश्वास आपण मैंने टे सतर्क रही जुग आसीज आउ मारपिट हेनी सब साइबर अपराध चलो घरे बसिक लोक टंका लुट कर व्यस्त रे आउ घर डकैती ये डकैती हेनी दिन आसला कंप्यूटर जुग हो निजक टे सतर्क रे दरकार पड़े पुलिस साहाय्य ने साइबर थाना अच्छी साइबर थाना साहाय्य ने आप ठकामीर शिकार हे ना तेणु मोर आशा और विश्वास आपण माने 60 अतिक्रम करिकी दीर्घायु हुंतु सुस्थ रुहंतु निरोग रुहंतु आपण पारिवारिक शांति रहू व्यक्तिगत आउ जदि वृत्तिगत के अछनी तांको व्यक्तिगत और वृत्तिगत जीवन सुखमय हो भगवान आपन को घंट घोड़ी रखंतु जगन्नाथ आपन को शक्ति दियंतु सामर्थ्य दियंतु आपण बाकी जीवन आराम रे कटू आपण चला पथ कुसुमित हो अनेक अनेक धन्यवाद कहबार अवसर किछि नै जहाँ भी टिके कहबे बोली भाबिथिले सार तो सब कहि देले एसपी सार हम पाखे उपस्थित अच्छा आज जो वरिष्ठ नागरिक ब्लॉक स्तरीय बैठक रे हूँ तो 18 दिन पर रिटायर्ड कर जिवे किंतु हमर दिल भितर रहिबे पड़ोसी केउंझर सरकारी क्षेत्र रे नहले भी आपण बाकी समय आम अनुरोध करूँ देवगढ़ जिलावासी तरफ आपण उपदेश आम प्रति थाऊ आ निहाती भावे मुझे आडभांस कही दूसरी परमिशन देकी आम डिस्ट्रिक्ट कमिटी को यही गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग हम कि नहीं आठ सार को डाकवा जो भी आसे मो रिक्वेस्ट रहा मुझे आडभांस सार को आज को निमंत्रण कर दूसरी निहाती भावे आप आसतु एमती आमको उपदेश देव कारण सार बहुत एक्सपीरियंस आउ चाकरी जीवन में आप तो रिटायर करते प्रथम चाकरी जोड़े करते आउ लास्ट चाकरी जोड़ रिटायर करते निहाती भावे दुईटी जगह केबे भी जीवन में भूली पारे तेणु निहाती भावे सार तो कौटी आरंभ करते मुझे जानी कि शेष देवगढ़ करेंगे निहाती भावे आम बहुत मीटिंग आज खाली जे एसपी हिसाब से कौटी जन ना सबू प्रकार जहाँ भी आमर मीटिंग प्राय जगह आम उपस्थित था सार भी था तेणु आपण आम देवगढ़वासी कहीं भूली पारूनी ये आप उपदेश था आडभाइस था आज आम डिस्ट्रिक्ट लेवल सभापति संपादक आमर ब्लॉक सबू गुरुजन मान सामने गुरुजन सब बबा कका दादा माने अछन सबुठ बोधे मुझे छुटिया भी एटा किसी उपदेश माने अभिभाषण अर्थ किसी कहवा हेती से धृष्टता मुझे करी ना कि मो पाखे भाषा ना निहाती भाव गोटे दुईटी कथा जोड़ा समाज प्रति आपणकर भी ये कहवा भितर मुझे दुई तीन जन को शुणिली जो कथारू जे आम वरिष्ठ जो कह वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजेन हूँ तो कौटी ना कौटी टी रोचे आम वरिष्ठ हो गलु माने टी आम भैल्यूटा कमीगला किंतु बिल्कुल ना से कथा ना आम कारण विभिन्न जगह मीटिंग कला आम उत्साहित कर आज उपस्थित अच्छा ओडिशार वरिष्ठ नेतृत्व कारण वरिष्ठ माने सब बड़ निहाती भाव आपण बहुत किसी समाज आशा करे तेणु वरिष्ठ नागरिक आम आपणकर सामाजिक जीवन हिसाब से 60 वर्षर एक्सपीरियंस कार 70 वर्षर एक्सपीरियंस आउ जदि समाज प्रति आम चाकरी क्षेत्र में हो बिजनेस क्षेत्र में हो निहाती 35-40 वर्षर एक्सपीरियंस सेटा को आम रिटायर करगला निहाती भाव ताकू भी यूज करवा दरकार अच्छे समाज आपण पाखु बहुत किसी आशा करुच्ची सबुठी हुए समाज रे आगे तो बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहले से भीतर गोटे बर्षान भाव आगे आपण माने आमे जो चलनी थिला कृषि भित्तिक थिला सेठी गोटे बर्षान मानु थिले आजिकाली पिला माने जाई के बाहर पाठ पढ़ी के आसुजन बड़ बड़ मोबाइल धरि बुलुजन सबने टिके गुरुजन मान को हुए तो को जगह रे शिक्षक हुंतु कि गाँव सीनियर सिटीजन हुंतु बाबा कका दादा मान को
ଆଗ ଭଳି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସମାଜଟା ବିପଦଗାମୀ ହଉଛି, ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲା ପରେ କହନ କିଛି ବି ଅଛ ପୁଅ ମାନେ ବି ଆମର ବୁଢା ହେଲା ନା, ବାପଙ୍କୁ ବାପ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ବି କୋଉଠି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି, କି ବୁଢା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନଟା ବଢି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବିନି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ। ଶୁଣିଥିଲି ଜଣେ ଋଷି ଆଡଭାଇସ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେ ତୁ ଏଇ ନିୟମ ପାଳନ, 2-3ଟି ପଙ୍କ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁନି, ଏଇ ଯୋଉ ତୋତେ ନିୟମଟା ଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁନି, 3 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ହୁଇଛି 3 ମୁଣ୍ଡିଆ। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ, ସେ ବସିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ 2ଟା ଯୋଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟି ବି ମୁଣ୍ଡ। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ତାଠୁ ସମାଜ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯାହା ବି ସମାଜ ନୀତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, କି କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ବି କାମ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆଡଭାଇସ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆମେ ତାଠୁ ଆଗକୁ ବଢିବୁନି, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିବୁ, ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନ କରାଗଲା ତାଠୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆଶା ଆମେ କରିବୁ, କାରଣ ଆମ ସଂଗଠନ ହେଇଗଲେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଯୌଥ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ ଟିକେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରି କରିପାରିବେ, ଆଉ କଣ ଦେଲେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ, ନିହାତି ଭାବେ ଆଡଭାଇସ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତ ଗୋଟେ ମତେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହୁନି। ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, 5ଟି ଯାକ ନିହାତି ଭାବେ କାମ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ, ସବୁଠୁ ମୂଳ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ରେସ ଦରକାର। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଫିସ ହେଇକି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ବୈଠକ କରିପାରୁଛୁ, ବସିକି କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲକ କମିଟି ଲାଗି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ତ କହିଲେ ଆମେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଉ ମାଗିଦେଲେ ଏଠି ଏତିକି ଦିଅ ବୋଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପଇସା ଦେଇକି ନୂଆ ଜାଗା ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ବହୁତ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି, ରନିଂ ଘର, କିନ୍ତୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ହଉନି, ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ରନିଂ କରିଦେବା। ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ପୁଣି ଦରକାର ହୁଏ, ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ବୈଠକ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ଅଫିସ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବା, ସେଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶୌଚାଳୟ କଥା, ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବାରକୁଟ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ। ରାଉରକେଲା ଲୋକ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ, କେଉଁଝର ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଆମ ଛକରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି କି ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି, ସେଠି ଦରକାର। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂତନ ଭାବେ ମାନେ ଭଲ ଯେମିତି ଟାଉନରେ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କରିକି, ମାନେ ଅସନା ହବନି, ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ପ୍ରେ ହବ, ଯୋଉ ଲାଗିକି ସେନ୍ସର ଲାଗିକି ତା ଲାଗି ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲକକୁ ଦିଆହେଇଛି, 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶୌଚାଳୟ କରିବା ଲାଗି। ସେ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବ୍ଲକର କାମ ଆମେ ପଇସା ଅଲରେଡି ଫଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଛୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ଫଣ୍ଡରୁ ନିହାତି ଭାବେ ହେବ। ଆଉ ବ୍ଲକ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମେଡିକାଲ ଛକରେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ମଗା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜାଗା ଦେଲେ ନିହାତି ଭାବେ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଏଇ 5-6 ଦିନ ଆଗରୁ ସିଡିଏମ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁଇପର ଗୋଟେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯାହା ଖୁସିର କଥା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଛି। ସୁଇପର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲେଣି, 2-3ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ରହିବେ କଟାକଟି ପାଇଁ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମଗିରି ଦେବଗଡ଼ରୁ ପିଲା ଆସିବେ, ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ରହିକିରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ଲାନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଦେବଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜନବସତି ସବୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ରହିବା ଜାଗା, ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଯିଏ ଯୋଉଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହଉଛି ଆସିଗଲା ପରେ, ଏବେ ଆସିଛି 10-10 ଏକର ଜାଗା ଦିଅ, 3 ବ୍ଲକରେ 3ଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବ, ଆମେ ଜାଗା ପାଉନୁ। ପଡିଆ ଅଛି, ଲୋକ ଖେଳୁଛନ୍, ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ କିସମଟା ବାହାରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ। ପ୍ରଧାନପାଟକୁ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି
ଯେ ମୁଁ ମୋର ଏମଏଲଏ ହିସାବରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ହେଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟିରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରୁନି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରୁଛି କିସ ତେଣୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ରେଙ୍ଗାଳି ଯୋଉ ଜାଗା ବୁଢୀ ଆଡି ବନ୍ଧ ପକେଇକି ତାକୁ ପାର୍କ କରିବା ବୋଟିଂ କରିବା ଯେମିତି ଏଠି ଗଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆମର ରହିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାଛ ଚାଷ ହବ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତରଣ ମାନେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ କରି ପଠେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତେଣୁ ଏବେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ବୁଡି ହେଇଯାଇଛି ତା ମାଲିକ ହେଲା ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତମେ ତିଆରି କର ତମେ ତ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ କଲ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଇଲୁ ସୁଖ କିଏ ପାଇଲେ ପାଣି କିଏ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା କୁଆଡେ ବନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ରହିଲୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି କିଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଠାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଇକି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମେ ତା ଲାଗି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଗିବ ଯେ ୟାଠୁ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବା ତେଣୁ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୃହ କଥା କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ସରକାରୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି ଜିନିଷ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କରିଛୁ ଗୋଟେ ଦେବଗଡ଼ ନିବାସ ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲଜ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କାର୍ଡ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ 4-5ଟି ରୁମ୍ର ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଲା ତାକୁ ଦେବଗଡ଼ ନିବାସ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେବେ ରହିବେ ମେଡିକାଲ କାମ ଅଛି ସାରିବେ ଆସିକି କାମ ନ ସରିଲା ରହିବେ ଆରାମସେ ଆସିବେ ଖାଲି ଗଲାବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଡିଜ ଫେଡିଜ ଗଲେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ସେପାରେଟ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ରହିଯିବ ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକାବେଳେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 50-100 ଛୁଆ ଗଲେ ବି ଆମେ ଗଦି ରଖିଛୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି 3-4ଟି ରୁମ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ 2-3ଟି ରୁମ୍ ନେଇକି ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକ ଆମେ କାରଣ ଟ୍ରେନରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଭଦ୍ରକ ଟ୍ରେନରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେବାର ସୁବିଧା ଥାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଲେ ବେଗ ଧରିଲେ କାମ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବଗଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିବା 4 ଚକିଆରେ ଯିବା ନହେଲେ ବସ୍ରେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଗଲେ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ କୋଉଠିକି ଯିବା ସେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ଟିକେ ହେବା ଲାଗି ବି ଲଜ୍ଟେ ନେଲେ ଯେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଲେ ଲଜ୍ଟେ ବି ରୁମ୍ରେ ମିଳିବନି ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପ୍ରାଇମେରୀରେ କରିଛୁ ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କରିছে ମୁଁ ଆମେ ବୋଧେ କଲା 6 ମାସ ପରେ ଘୋଷଣା କରିছে ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିବାସ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ନିବାସ ଅଲରେଡି ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଧିକା ଆମେ ବେଶୀ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବି ମୁଁ ପିଲା ରଖିଛି ଯୋଉ ଦରମା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସୁବିଧାରେ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଯାଇଥିବା ବାଇଚାନ୍ସ ସଡନ୍ ଦରକାର ହେଲା ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯେ ରକ୍ତଟେ ଦରକାର ହେଲା କି ବେଡରେ ଜଣେ ଜଗିବା ଦରକାର କି ବେଡଟେ ମିଳୁନି ତା ଲାଗି ଆମେ ପିଲା ରଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ପୁଅ ଭଳିଆ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ରକ୍ତଟେ ଦରକାର ହେଲା କି ମେଡିସିନ ଟିକେ ଆଣିଦେବା ଦରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ କରୁଛି ବୋଧେ ଆର ମାସକୁ ହୋଇଯିବ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିବା ଲାଗି ତାର ସୁବିଧା କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଖଣି ଖାଦାନ ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ DMF ଫଣ୍ଡ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ନେଇଛି ହଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ମାସଠୁ ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଯେ ବୁର୍ଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ ତା ରହିବା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବାର ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବୁର୍ଲା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେମିତି ଆପଣ କଟକ SCB ଯାଆନ୍ତୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଏରିଆରୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେ ବୁକିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କୋଉଠି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ବାପା ଦାଦା କକା ହିସାବରେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ କୋଉଠି ବି କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରର ପୁଅ ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆସିବାରେ ବି ମୋର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଦେବଗଡ଼ରେ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା ଆଉ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠି ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବଗଡ଼ ଆମର ହୁଏତ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନଥାଇପାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ନଥାଇପାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଏତିକି ଆଶା କରି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ବିରାମ ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମର ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିଗଲେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦିଗକୁ କଭର କରିଛି ତଥାପି କିଛିଟା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ
ଯେ ପ୍ରଥମେ କଥା ଜାଣିବା କଥା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କିଏ। ତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ 70 ରୁ 80 ଯୋଉଟା ରହନ୍ତି ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆମେ 60 ରୁ ଯୋଉଟା ରହୁଛୁ 70 ଭିତରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, 70 ରୁ 80 ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 2026 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର 173 ମିଲିୟନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢା ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିବା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡାଟା ଆସି ଯାଇସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି 250 ବେଳକୁ 347 ମିଲିୟନ ଆମେ ବୁଢୀ ଲୋକ ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ର୍ୟାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ, ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେନ୍ସି ଡିଲିଂ ଫାର୍ଟିଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମି ଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀଟା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେମିତି ଏସ୍ପି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଗ କହୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡା ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଏଠି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମ ସମ୍ବାଦକ ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଡେଟା 21 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ 1988 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଟା ଅବଜର୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ବୁଢାବୁଢୀ ଲୋକଙ୍କର 4ଟା ନିଡ୍ସ ଥାଏ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଫୁଡ ଆଉ ହେଲ୍ଥ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିକିରି ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସେଇଟାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପରେ ପଲିସି ସବୁ ବାହାର କରିଛି, ଯୋଉଟା ଆଗେ କହୁଥିଲେ। 1995 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସେ ବୁଢାବୁଢୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 1969 ମସିହାରେ ଏମ୍ଓପି ଯୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡର ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇସାରିଛି। 2007 ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ ସ୍କିମ୍ 2007 ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆମର 15-20 ଜଣ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କିମ୍, ଭଲ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା 2021ରେ ଅଟଳ ବାବୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏଟା ନାମିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଏଇ କାମ କରିପାରିବାନି। ଯୋଉଥିରେ ସିଆରଏସ୍ ବା କର୍ପୋରେଟ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫଣ୍ଡସ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ଫର ଟ୍ରେନିଂ ଆୱାରନେସ୍, ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2% ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଥିରେ ରହୁଛି ଆମେ ସେଗୁଡା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 2% ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେଇଟା କି ଆମର ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। 2025 ମସିହାରେ କେରଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଏଇ କଥା କହିକି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ବୋଧହୁଏ ଯେ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରକୋଟିଆ ଲୋକ ଦେବଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଦିନ ଥିଲା ଅତୀତରେ ଦେବଗଡ଼ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଶର୍ମା ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଦେବଗଡ଼ର ପରିଚୟ ଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଦେବଗଡ଼। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍, ସେଇଟା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପରିଚୟଟା ରହିଥିଲା। ସିଧା ହଉ ତ ଆମର ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ତା ବି ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କଥା, ଆମ ବୁଢାବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14567ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିବେ ବୁଢା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଏଟା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 14567 ଏଇଥିରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ SAPSR ସ୍କିମ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନରେ ସାର୍ ଆମର ରହିଛି। ବିଧାୟକ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇଟା 500 ବର୍ଷିଆ ଏବଂ ବର୍ଷିକା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ଏଇଥିରେ ବେସ୍ କରୁଛି ଡିଗ୍ନିଟି ଆକ୍ଟିଭାଇଂ ଏଜିଂ ଅଫ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଯଦି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ 25ଟା ଯଦି ବୁଢା ଲୋକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ NGO ହଉ ବା ଆମେ ବି ହଉ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ସରକାରୀ ପଇସାରେ, ଯୋଉଥିରେ ଖାଇବା ରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫିଜିଓଥେରାପି କ୍ଲିନିକ ଯୋଉଠି 50ଟା ବୁଢା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଆମର ବମ୍ଫେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଜିଓଥେରାପି କ୍ଲିନିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ମେଡିସିନ ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଜନାଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 50ଟା ମହିଳା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ,
SHGY स्कीम ये कम करुच्ची तो से जहाँ ये विभिन्न प्रकार स्कीम्स गुड़ा रही आम बारकोट देवगढ़ लोक हिसाब से प्रथम से तार फायदा नबार आवश्यकता रही तेणु आम से एवार हवा यार एम कहवा कौन जोटा तो सार समस्त कथा कहले यहाँ हूँ गोटे फिल्ड गोटे आपंकर प्लाटफर्म जो प्लाटफर्म मेंटेनिंग प्रोग्राम एंड क्रिएटिंग स्पेस वेयर द सीनियर सिटीजन आर एक्सपीरियंस विथ यंगर जेनरेशन आमे आमर एक्सपीरियंस गुड़ा युव गोष्ठी भितर शेयर कर गोटे प्लाटफर्म तेणु ये प्लाटफर्म बंच रहा दरकार पंचायत स्तर हो ग्राम स्तर हो ब्लॉक स्तर हो जिला स्तर हो ताहले ये कामटा आमर हो पार जो आमर प्रमोट आम कौन करुचु वेलफेयर प्रमोट करुचे डिग्निटी प्रमोट करुचे हेल्थ लिविंग प्रमोट करुचे आउ इतिरे देखो कौन सुविधा गुड़ा आमको मिलूँ गोटे आम गोटे कम्युनिटी एंगेजमेंट आम पाइपर सपोर्ट टू सर्विस पाइपर लीगल गाइडेंस पाइपर ये जब आम रही लीगल गाइडेंस पाइपर हेल्थ चेकअप सुविधा पाइपर आम प्रिवेंट लोनलीनेस जो सार कहते एकांत जीवन आप अनुभव करेंगे बोर्डन आप बोर लगे आम आज रही मिलित ये सुविधा गुड़ा पाइपर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंटरटेनमेंट इनफर्मेशन न्यू गवर्नमेंट स्कीम आप अनेक समय आम छाड़गला गवर्नमेंट स्कीम गुड़ा जापर ये माध्यम प्लाटफर्म आम से जिनसा धीरे धीरे सब जापर तार फायदा नहीं पार वॉइस अगेंस्ट करप्शन आमर ये जिन जानी था जो बुढ़ा लोक मैंने एक ही जाती से करप्शन बंद हो जाए स्वर उत्तोलन आसी जाऊँगी कहीं मझे थे आमर से कहते 10टा बुढ़ा लोक जब कौन न्यायिक कथा भी रास्ता बंद कर पुलिस पिटबनी गोटे कथा से मत कहते तेणु ये प्रकार वॉइस एगेंस्ट करप्शन यहाँ गोटे बड़ प्लाटफर्म आईटा गोटे आम अपरच्युनिटी दौचु आमर रोटेरियंस मान लायंस क्लब रही मेम्बर्स मानक से आसिक आमको आमको सेवा देवाई गोटे गोटे अपरच्युनिटी फैसिलिटी पाइपर कहीं खोजती आज्ञा वयस्क लोक अच्छा कौटी अच्छा कौट हेल्थ काम करूँ कि बुढ़ा बुढ़ी अच्छा कौन अच्छे खोजती तेणु खोजा पड़ोनी तापर ये आम गोटे यूटिलाइजेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ गेन बाय द सीनियर सिटीजन आमर ये जो अनुभूति गुड़ा आम भितर बांटार यहाँ गोटे हूँ प्लाटफर्म ये समस्त कथा गुड़ाक मुझे खाली आप मन करदेली जोटा कि आम पूर्ववक्ता मैंने सब कही सारी आरिशेष गोटे घोषणा करी जे आम 24टा पंचायत मध्य आमर बलंडा ग्राम पंचायत गोटे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भाव में मुझे घोषणा करुच्ची कहीं सब क्षेत्र में सब समय आमको सपोर्ट कर गोटे लीडिंग पंचायत भाव में से कामटा कर मो तरफ सभापति भाव गोटे छोट गिफ्ट मो सार को जी अच्छा प्रेसिडेंट कि सेक्रेटरी अच्छा से आसतु सी आम पाखु 500 टंकार गिफ्ट नहीं जातु उपसभापति अच्छे दयानंद प्रधान सी आसतु महानंद सी अच्छे तेणु भविष्य में आपण मैंने एक प्रकार कर आमको उत्साहित कर विनम्र अनुरोध से जहाँ समय हो गला विशेष कहना नहीं आको भी हेबनी धन्यवाद समस्त को जे प्रथम कहे 100 टका पुरस्कार अच्छी जे प्रथम कहे कि पूर्व टी अनुरोध से धन्यवाद नहीं 10 वर्ष लोग किए खाई लेडीज मैंने सर कहते रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु आज्ञा ठीक कहले प्राय ठीक कह दीजिए आउ थर कह दियो माइक रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु बढ़िया ठीक अच्छे 10 वर्ष अधिक खाई न खाई से रही थे किए कैसे 2 जन नारी ठीक अच्छी आमर आज कार्यक्रम शेष पर्याय मते धन्यवाद देवा कहुई किंतु कोठू आरंभ करी क्या को प्रकार धन्यवाद देवी मो पाखे तो बोधे से शब्द नहीं कारण समस्त जिते श्रोता आज अच्छा वयस्क श्रोता अच्छा गोटे शब्द को समस्त मंत्रमुग्ध हो जाते बोधे किए मेस्मेरिज्म जो शब्दटा आसे मैजिक देखला बेले कर दिया जाए बोधे आज समस्ते आज वक्ता मानकर भाषण में समस्ते मंत्रमुग्ध हो जाते कहारी पाठे शब्द ना चुपचाप आ चेष्टा करूली
ଯେ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଏତେ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏ ଶବ୍ଦ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ MLA ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଗୌରହରି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସମସ୍ତ ଆମର ସମ୍ପାଦକୀୟ ବା ସଭାପତି ଯାହା କରି ସବୁକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି। ରେକର୍ଡିଂ କଲାପରେ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକର ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଠି କହିବି ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉ ବକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଠି ଗରମ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବସିକିରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ରହିବେ, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଆମର ଭାବନା ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, କିଏ କାଉ କଣ କହିବେ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଳ। ଏତେ ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଏ ଜଣେ 2 ଜଣ ଟିକେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ବିଲକୁଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲା। ଏବଂ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ ଭିତରେ କଥା ହେବାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ନଥିଲା, ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ବଡ଼ ତାଳିରେ ହେଇଯାଉ। ଏବଂ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନଦେଲେ ନ ଚଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର টিভি প্রিন্ট মিডিয়া বা অন্যান্য যে বন্ধু মানে অনেক এতবে পর্যন্ত 2টা বেলা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছেন, তাঁর নিউজ চ্যানেল কু দেবে, নিউজ পেপর কু দেবে, সে ধন্যবাদ দেবী। ধন্যবাদ দেবী দেবগড় আসিথিবা বন্ধু মানে এবং প্রথম অধিবেশনে যে অতিথি মানে আমি মঞ্চাসীন লে তাঁকু মধ্য ধন্যবাদ দেউছি, কৃতজ্ঞতা জনাউছি। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରି ଏଠି ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଦେବୀ ଗୌରହରି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍, ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରକୋଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକିରି କେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହେବ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କରତାଳି ସହ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ନାଁ ଅଛି। ସେ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କଣ କେମିତି ସୁବିଧା ରହିପାରିବେ, କାର୍ଡଟିଏ କେମିତି ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦିଗ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ସାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଚେୟାର ଆସିବ, ପୂଜା ହେବ, କଣ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଟିଫିନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ଆଜିର ମୁଁ କହିବି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏସ୍ପି, ସେ ତ ଏସ୍ପି ନାହିଁ, ଆମର ଅତି ଅନ୍ତର ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା, ଏତେ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ 100ଟି କଥା ଭିତରୁ କିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହବ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ବଡ଼ କରତାଳି ଦେଇକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଉ 18 ଦିନ ଅଛି,
या पर मध्य मन करिवे जे बारकोट मु जाइथिली वरिष्ठ नायक मानक सहित एते समय मु बितेइथिली कारण एई भली अफसर मानक पाखरे समय बहुत अभाव तेणु सी आसछिले पुण आउ थरे करताल देई कृतज्ञता सह धन्यवाद जणेबा आउ जे कि रुनु भाई कहती आम रोमांच रंजन विश्वास कहती माननीय एमएलए महोदय अनेक अनेक से रोमांच से न आसिले रोमांच भरिब नाही रोमांच रे रंजन करदेले आपण मानक समस्ते से भली एक एमएलए जहाँकि आम गोटे कौन घर को अस्थायी भाव कार्यालय करने से प्रतिश्रुति देइछन्ति अनेक प्रतिश्रुति देइछन्ति देवगढ़ पाई से बारकोट पाई अनेक काम करबा पाई से निश्चिंत मन को स्थिर करिछन्ति आमनकर सहयोग दरकार तेणु एमिति मु तो कहबी टेकिकरी कहू नाही जे एमिति एमएलए आम पाखरे आमे पाई नथिले अनेक एमएलए को आमे देखिछन्ति मु कोनसी पार्टी कथा कहू नाही किंतु सुखरे दुखरे आपण एकसिया को डाके देले मध्य बाल्टी धरिबा लोक मु देखिछि आपण बाहागर रे सीधा सर जाई जने एमएलए सर बसी खाइबार मु देखि नाही आगो से आगो बाल्टी धरि बांटीबे तापरे जबरदस्ती बाध्य कला पर जाई बसी खाइबे सेटा भणी जहाँ भी हो से भात बगड़ा भात होता पानिया डाली होता खटारे आंबुल लगी था कारण मु सेमती गोटे जगार आज्ञा सहित थी सेटा कहबिनी से खाद्य को सी देखी था जे रुनु बाबू केमिति खाउछंती एक्चुअली मु पछे ताकू कहबी केमिति लागिथला से दिन जे एमिति मनीष हमर सुखर दुखर रुनु भाई हमर जहाँ कहते सी आप किए दादा कका अनेक सामान्य समस्ते सबुठ साम से कहते तेणु जिते कृतज्ञता देले मध्य शब्दर अभाव पड़ तेणु तारी मध्य आम करताली सह कृतज्ञता जन धन्यवाद जनवा एवं आज जो आसर पंचानन सार सहित पंचानन साहू बड़ एक्चुअली मु कहबी जे जो दिन मो मोबाइल रे कथा हेची भेट होई नथिली अनेक दिन पर्यंत किंतु ताकर जो अदम्य चेष्टा अविरत उद्यम सफल हेबार गोटे लक्ष्य निर्धारण करथिले जे बारकोट ब्लॉक रो समस्त पाखरे वरिष्ठ नागरिक मंच पहुंचीबो प्रति गाँ गाँ को पहुंचीबो जोटा कि कहते तांको पंचायत रे 200 लोक वयस्क लोक जमा हितले यही जो सफलता आज आम कहते केवल संभव आमर पंचानन सार पंचानन साहू सभापतित्व नेतृत्व सहयोगितार बारकोट ब्लॉक आज यही स्तर को पहुंची जहाँकि षडंगी सार कहते संबलपुर जो पश्चिम ओडिशा स्तरीय वरिष्ठ नागरिक बैठक हम से आमर बारकोट ब्लॉक को एटा पंचानन साहू दिया जाऊनी सब तार क्रेडिट जीव बारकोट ब्लॉक को जे बारकोट ब्लॉक भल काम करिथिबा हेतु तार सभापति पंचानन साहू को से सम्मानित करा जीवो निश्चित भाव तांको आमे कृतज्ञता न जणाई रही पारना तांको मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद ता सहित हमर माइक खाद्य विभाग अन्यान्य जो विभिन्न विभाग आज सहयोग करछंती आजिर सभा को साफल्य मंडित करबारे सहाय्य करछंती विशेष करी आपण माने बेसी समस्त विद्या बाबू कहतु बा कर्मकर्ता अन्य माने एते दुखरे थाई मध्य हरि बाबू ए काम रे से सहयोग करिसंती एठी अछंती एवं जार बड़ पुओ मरिजा केते दुख से भाबिबा माने भाबी हो नाही तांको तो मध्य मु कहबी धन्यवाद देबा कथा कारण तांकर उद्यम मनोबल भांगी जाइनी सार जहाँ उद्बोधन दौले जे सुखरे दुखरे ए दुख थाई मध्य वरिष्ठ नागरिक मंच पाई से काम करिसंती एवं शेष जो डांस देखैथिले हमर स्वागत संगीत एवं मझिरे जगन्नाथ को संगीत जो झियो माने नाक मो मन रखि पानी वर्षा आ जने कोन जे शिवानी आपण माने देखिथिबे जे दूरे थिले होय तो देखि नथिबे वर्षा जतला सेकेंड रे जगन्नाथ को भजन टी से डांस करूथिला कांदी पकेला आपण माने पछवाडू दिके देखि नै पारथिबे
ସାମନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସଟିକୁ ଶେଷ କଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଯେ ଛୁଆଟି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ ନିଜେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, କେମିତି ନିଜେ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ରମାବାବୁଙ୍କୁ କହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ଆମର ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି କୁବେର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆସି ଆମ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ।